10 seconds to shoot. Number 6, pass sa ilalim. Good serve to yan. Ayun lang kay number 11. Pass break to number 27. Tayo na kuha ng foul. 2-3 throw para kay number 27. First draw. Ito Ginoo. Sa gitna, binigay kay Villegas. Villegas to Geronimo. Good serve yan para kay number 2. Rebound by number 1. Pass to number 6. Number 6, pasa sa ilalim, binigay pa sa ilalim. Good serve yan. Nahilo yun. Number 27, sa ilalim. Good serve yan. Ginoo. To number 18, back to number 28, Villegas. Villegas for 3. Free throw para kay number 1. First, last throw. Set 6-2-3. Shoot. Number 1. Number 4. Binigay kay Geronimo. Huli na number 6. Nandiyan si Villegas. Good for 2 para kay Villegas. Number 6. Napunta kay number 11. Number 11. Napaganda pa yun. Number 11 again. 4. Number 13, binigay kay number 12. Binabantay dito mo kalaw. Binigay sa ilalim. Number 13, back siya. Binigay kay number 15, Jason Nalisay. Number 7. Shot out! Right Babe! Yun, idol yan. Number 0 na to number 4. Number 4, tare-tarecho. Good ball yan para kay number 2. Labing nga yung mga kalabangan. Number 13 to number 12. Pipitaw sa 3. Villegas, nagmamadali. Pass sa number 12. Hindi na naman nakakuha ni number 30. Butas ang kamay. Number 18 again. Number 1, pass break to number 27. Grabe. Number 22, Rumilio. Mahupunta pa rin kay number 18, Itubo. Masyado pa lang nga. Rebound by number 27. Number 4. 6 minutes and 35. 1 out of 2 para ng pasa. Ronquillo, spear trap, no good. Ronquillo. First row, basket is good. Score, 25-36. Babasa labing isang nahabol ng Budes Paro. Gusto pinigay by Ronquillo. Babasa sa 2. Sorry, my bad. Sorry. Rep. Sorry. Bawa sa'yo, Rep. Ipet, pamugot na kayo number 18 to Villegas. Villegas, binaw sa 3. So good. Rebound. Number 4. Sa ilalim to number 18. Lawan. Number 11. Fast break to number 6. Number 6. Pass to Amber. To number 1. Number 6. To Amber. To number 1. Number 16 is Cartek. Pass to number 11. Bibitaw sa 3.
Si Tubo. Ano bang takbo Batangas? Grabe. Biyahe. Biyahe. Lover boy. Di na nga bumalik yan eh. Asa pinatawag ka? Uy, lover. Tubo. Rebound by Villegas. Last 5 seconds. Good for two. Para kay Salo. Number 22. Ronquillo. Back to Villegas. Villegas giving out sa 3 to 8 na to eh. Shot out. Gladiator. Number 13. Yun. Para kay Ivan. Third na pala yun, 13. 13. First draw. Number 4. Pass to Ronquillo. Ronquillo giving out sa 3 to good. Andiyan si Pitugo. Pitugo sa ila. Binigay kay number 4. Good for two. Babasa isa. 44-45. Ang haba ng hinabol ng ano doon. Number 10 Paro. Liban. Back to number 30. Dead pa. Number 18, Pitugo. Pitugo, pass to Ronquillo. Babasa isa. Babasa isa, hinahabol ng Bote Esparo. Tumitigil ang laban. Ayun. Number 11. 10 seconds. Up there. Good to all. Last 3 minutes and 50 seconds. Number 4. Rugilos to Villegas. Good for two. Babasa dalawa. 49-18, Pitugo. It's still by number 1. Number 1 yun. Number 1. Pass to number 8. Papasa isa, 52-53. Higit ng laban, last 2 minutes and 40 seconds. Villegas, makakalamang kaya Budea. No good. Rebound by number 1. Number 1, pass to Amber. Amber to number 1. Number 1, nagagawa pa sa binigay kay number 6. Number 6, pass to number 11. Balik sa tatlo ang kalabangan. Tatlo lang yan, tatlo. Kailangan niya si Salawang dyan. Ginoo. Basket foul! Foul number 6. Second personal foul. Penalty. May Tatay Gayani. Jersey number 28. Ginoo. Complete 3-point-play by number 28. All 55. Ano kay Geronimo? Pass to Villegas. Villegas pagbawa na bola. Sabay atake. May nakuha ng foul. Makakalamang kaya ang Budaya. All 55 tayo. All 55. Yun, nakalamang na Budaya. 56-55. Change favor tayo. Amber atake. Inatake si Pitugo. Huli ka! Hindi pwede ang Pitugo. Villegas, commitment! Good for two! 3-3 para sa Bupeya Esparo. Number 6, may nakuha sa kalima. Mayangan kaya sa luwang kalawangan ng Bupeya Esparo. Full free throw para kay Geronimo. First throw, basket is goal! Nadali ng number 8. Penas. Last row. Score 59-55. Last row para kay Geronimo. Number 1. Pass to number 6. 10 seconds. Good for two. Last 30 seconds. Geronimo pinakalinan kasi. Nakalusot! Last 15 seconds. Save ball. 16 seconds. Number 6. Pinapatay na Geronimo. Pass to number 11. Number 27, ay offensive foul! 6 seconds, last 6 seconds.
Last 6 seconds. Ang ganda ng depensa nun. Graduate, graduate. Ayun.